Challenge. Bawa snack sesuai inisial nama. Naomi Situmorang, Sariwangi. Andra, Ardan. Arif Astor. Azuma, Apollo dan Zanana. Carla, Coki-Coki. Dian, Delvi. Eka, Enajan. ST Yudika, Espresso dan Yupi. Baby, Fanta. Hardi, Haribo. Himas, Happy Toast. Karlina, Kerupuk. Lisa, Light Citato. Lois, Lotus dan Lidi-Lidian. Manda mie goreng. Mangirin, martabak. Nabila, Nexstar. Nining, Nugget. Rizky, Ramen. Salsa, sosis dan semangka. Triwulan Sari, Twister. Yati, Yakult.